I extend a warm and joy-filled welcome to each one of you present here for the first edition of Seolchi Exarachi Sounds 2025. Two celebrations, one heart and one beautiful community spirit. 79 years of India's independence, and as Catholics we celebrate the solemnity of the Assumption of our Blessed Mother Mary. And how beautifully today's theme captures the spirit of both the occasions. उमेदी पुढे सोडल्या, खुशाल जाऊया आणि एकवटाची सांज नेटान गाजोया, which means let's all come forward with enthusiasm, let's be filled with joy, and let's celebrate an evening of solidarity and togetherness. And this, ladies and gentlemen, is exactly the spirit behind today's event. That is the first edition of Seolchi Exarachi Sounds, and I'm so thrilled to see so many of you all over here. Well, this evening is about celebrating our Goan heritage, showcasing our talents, and most importantly, bonding together as one Seolan family. प्रीतीच्या आमच्या फिरगोजकारांनो, तुमकां पळोवन हांव खुशाल उनउनीत आनी मायेमोगाचो येवकार तुमकां. आमच्या क्लॅरिसान बरे भाशेन तुमचे मुखार मांडला. हाचो हेतू कित्या पासत ही सिओलची एकचाराची सांज आमी आडायतावली. आज सांगला ते भाशेन आंकवार मरेच्या सर्ग भरणाची परब आणि मागीर भारताच्या स्वतंत्रतायेची परब 78 वर्सां भरून 79व्या वर्सांत आमी भितर सरता. ह्या निमित्तान आमच्या तरणाच्यांनी सॅपियोस पातकुरा बरोबर आनी फाब्रिकाच्या आमच्या वांगड्या बरोबर हो निर्णय घेतलो, कितें तरी करुया. सदांच 15 भुरग्यांचो टोर्नामेंट जातालो. दुसऱ्या फिरगोजांनी एकवटाची सांज जाता. आमचे फिरगोजेन एकचाराची सांज आमी आडायल्या आनी ती तुमकां एकठांय करूंक आडायल्या. आनी हांव खुशाल इतलीं जाणां तुमी आहात, थोडीं जाण ते वाटेनूय आहात, इतलीं जाणां म्हणजे तुमची उमेद. आनी क्लॅरिसा म्हणटा फर्स्ट एडिशन पयली फावट आमी सुरू करता. ही बरी गेली जाल्यार वर्साच्या वर्साक 15 ऑगस्टाचे ह्या महान दिसाक आमी ही सांज आडायतली. Celebrating the heart of Goan tradition, we have our first segment, our cultural sweet dish competition. So each garo has very lovingly prepared a heritage sweet, whether it is born, roast or not, whatever, and reminding us of the flavors that all bind us together as one community. So I request all the participants to kindly be near your item. बेश्टेत रागान चावोन कित्याक वेताय धांवोन तुज्या मोगान पळय वयता हांव भावोन. मोगान जायते बाये घडटा केन्नाय आसता केन्नाय रडटा पूण तें तुवें हांवें सोजमोचें पडटा. मोगाचो मोजें सूख मोडटा मोगाचो रूख गोपान आसतो तूं लागना म्हाका भूक. आजो मोग केलो पोरून धांवता कशें आका धरून दर्या लोटोन वयता मोगाचें तारून. फोटोन फोटोन काडीन सुटोन आद दाखोवन चल्ले. पायण्यान दोलयता म्हणून बेश्टे मुटले. मोग सोद मोना पळयात हें रागान फुल्ले. भाव लागता हे कोणाकूय पूण बुल्ले. हे म्हाका फोटोन फोटोन काडीन सुटोन आद दाखोवन चल्ले. मोगा जालें तें जावं म्हजो गोडाचो पांव. म्हाका सोडशी तर जीव दितलो हांव.
म्हाका बुलयलोलो फरसान मोग जालोलो गेल्या मार्सान अजून पोंगना हांवें मोगाची गोडसाण मोग तुजो आसा म्हणून धांवून येता जालें तें जालें सगलें विसर आतां तुजी खोशीक सगलें सोंसून घेता पूण तुका फुडाराची राणी करून राजा हांव जाता मोग तुजो आसा म्हणून धांवून येता जालें तें जालें सगलें विसर आतां तुजी खोशीक सगलें सोंसून घेता पूण तुका फुडाराची राणी करून राजा हांव जाता चोट्टा चोय 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 तोरेंदेर माडार चोट्टा माडार चोडोन अशें गायता Iago candolin wazuya moga mandolin 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 एक दिसाका फेस्ता कशें फक्कण घडले फेरयेन भोंवतालो वचोन आसतना मिसाल लुटीन पारवलो एका चेडवाच्या फासागारी त्या रोगड्यांचे पारवले मोगाच्या फासार Iago candolin wazuya moga mandolin 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 Ago chudwa गीताक तूं लसताय बेश्टेच म्हाका पळोवन तूं आसताय मोगान म्हज्या व्हडलाशें दिसता काजार जातलें दिसता मायगे मायगे बायलान मातशें ये पूण कोडे पयगे पयगे तो चेडो म्हणटा म्हाका तोडे मायगे मायगे तो काजार जावंक सोदता म्हजे कोडे नागे नागे हांव काजार जावची ना ताचे कोडे Tatunisa dongerar bakale apoitai Ete baila Santa Tunisa dongerar bakale apoitai Ete baila gode moditai Santa Tunisa dongerar bakale apoitai Ete baila gode moditai Ani ede ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಾಚೆ ani ede ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಾಚೆ ani ede ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಾಚೆ ani ede ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಾಚೆ la 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 गोळ्यान साकली सोन्याची ही पोरी गोळ्यान साकली सोन्याची ते अरे आयज काजार जाल्या रे से
गोवा आमचे ओ गोवा आमचे ओ गोवा ओडार बसून मारिया कपाचे आय उल्लाला उले ओ उल्लाला हाय हाय 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 ullala ule oh ullala yamana dibutana tanale yamana dibutana tanale 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 yamana dibutana tanale liya lo liya samba liya lo liya samba liya lo ya maya 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 आम्ही हॉलांत पावलोले काजार दावां काबार मुडोन रेडी जालोले बुट घालून सभा सगळे गव्हर्मेंट बुडलोले आता तुझ्या घरांनी नाचत रावतले तर तुम्ही नाचाय एकामेका खासाय नाचून गावून काजारी फुलोया वय बरे जे याय बाबा बी गे याय उडकोनलार बसून सैना काही सगळी नाचो ये तर तुम्ही नाचाय एकामेका खासाय नाचून गावून काजारी फुलोया वय बरे जे याय बाबा बी गे याय उडकोनलार बसून सैना काही सगळी नाचो ये काही बरे बाबा बँड वाजवता दुसऱ्या साईडीन घोस्ताचे मरे जेवण शिजवता सोयरी दायरी आणि सगळी शेजारी बरंच नाचून गोयचो आमचो मांडो फुलयता तर तुम्ही नाचाय एकामेका खासाय नाचून गावाला काजारी फुलोया Go